बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नईम आपको ईमान ट्रैवल एसोसिएट में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कुवैत के हवाले से। पिछले दिनों कुवैत की तरफ से एक सर्कुलर एक मरासला जारी किया गया जिसमें ये बताया गया और इंफॉर्मेशन दी गई कि 1 अगस्त से जो गैर मुल्की हैं वो कुवैत में दाखिल हो सकेंगे या नहीं। सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्कस की गई थी उस लेटर में। अब देखते हैं कि आज जो नया सर्कुलर जारी किया गया है एक आध दिन में, उसमें क्या क्या तफसीलात मौजूद हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो लोग जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो बर वक्त आपको मिल सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे क़वायदे व ज़वाबित जो है वो तरतीब वार जो है वो बताए गए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुवैत सिविल एविएशन ने गैर मुल्कियों के लिए मुल्क में दाखिले की ज़रूरी हदायत जारी कर दी। गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले से कबल डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन DGCA ने तमाम एयरलाइंस को हिदायतनामा जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत कुवैत में वज़राए कौंसल और सेहत के हुकाम के फैसले की बुनियाद पर डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन DGCA ने कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए कुवैत के सफ़र से मुतल्लिक़ एयरलाइंस को मंदरजा झैल अहम रहनुमा खतूत जारी कर दिए, जिसमें कुवैत रवानगी से लेकर दाखिले तक तमाम हदायत जारी की गई हैं। कुवैती शहरियों के लिए रियासत कुवैत से रवानगी, ये भी सारे हेडलाइंस देख लीजिएगा। गैर वैक्सीन शुदा कुवैती शहरियों को रियासत से बाहर किसी भी सफ़र की इजाज़त नहीं है। ठीक है जी, ये अहम नुकता हो गया है कुवैती शहरियों के लिए, सवाए इन शहरियों के जो रियासत कुवैत के ज़रिए मंजूर शुदा वैक्सीन वसूल कर चुके हों। इम्यून स्टेटस हो कुवैत में मोबाइल ID पे जो उनका है एप्लीकेशन में सब्ज़ रंग का सर्टिफिकेट मौजूद हो, ताहम मंदरजा झैल ज़ुमरों को इस शर्त से इस्तिस्ना हासिल है। मखसूस उम्र के अफराद जो वैक्सीन वसूल नहीं कर सकते, ये जिनको इस्तिस्ना हासिल है, जिनको ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन की। वजारत सेहत से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट के अफराद जो सेहत की वजूहात की बुनियाद पर वैक्सीन वसूल करने से कासिर हैं। हामला ख़वातीन जिनके पास वजारत सेहत के ज़रिया जारी करदा और मंजूर शुदा हमल का सर्टिफिकेट और वैक्सीन लेने के से कासर हो। शहरियों को मुल्क से बाहर रिहाइश के दौरान सेहत इंश्योरेंस लाजमी करवाना होगा, जिसमें कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज का अहाता किया जाएगा। ये हो गया कुवैती जो कुवैत से बाहर जाएंगे। उसके बाद आ जाए कुवैत में दाखिल होना है जो कुवैती सिटीजन्स हैं उनके बारे में। कुवैती शहरियों की रियासत कुवैत में आमद। कुवैती हवाई अड्डे पर सिर्फ उन मुसाफिरों को कबूल किया जाएगा जिनके पास मनफी PCR टेस्ट सर्टिफिकेट होगा, जो मुसाफिर के कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पाक होने का सबूत है। PCR टेस्ट कुवैत आमद से 72 घंटे कबल का हो। इसके अलावा मुसाफिर को खांसी, नज़ला और बुखार जैसी अलामत ज़ाहिर ना हो। ठीक है जी, ये नीचे सर्कुलर है, 1 2 3, ये 3 4 5 पेज है। अब आ जाते हैं अहम नुक्ता, गैर मुल्कियों के लिए मुल्क आमद की शराइत। रियासत कुवैत में मंजूर शुदा वैक्सीन वसूल की हो और इम्यून जो इनकी कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन है उसमें सब्ज़ रंग के सर्टिफिकेट के हसूल के बाद श्लोनिक एप्लीकेशन और कुवैत मुसाफिर प्लेटफॉर्म में अंदराज मुकम्मल करना ज़रूरी है। एक चीज़ ये हो गई। जो लोग ट्रैवल करेंगे कुवैत गैर मुल्की जो भी हैं वो उन्होंने कुवैत मुसाफिर पे और जो इनकी एप्लीकेशन है श्लोलिंक उसमें श्लोनिक उसमें अपना इंदराज करना है, वो उनको करवाना लाजमी है। तमाम वैक्सीन शुदा मुसाफिर कुवैत आमद की तारीख से अगले 1 हफ्ते तक घरेलू करंतन के पाबंद होंगे। ताहम अगर वो घरेलू करंतन को ख़त्म करना चाहते हैं तो करंतन मुद्दत के दौरान एक PCR टेस्ट करवा सकते हैं और टेस्ट के लिए उन्हें फ़ीस की अदायगी करना होगी। अगर PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आ जाता है करंतन फौरी ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। अगर एक शर्त यह भी है कि उन्होंने 1 हफ्ते के लिए होम क्वारंटाइन घर में करंतना करना है। घर में करंतना अगर नहीं करना चाहते तो जो मुद्दत है उसी दौरान में एक PCR टेस्ट करवाएं, उसकी फ़ीस खुद अदा करनी होगी। अगर वो मनफी आ जाता है तो आप फौरी तौर पे करंतना ख़त्म कर सकते हैं। कुवैत से बाहर वैक्सीन लेने वाले मुल्क में वापसी के लिए सिर्फ रियासत से मंजूर शुदा वैक्सीन ही वसूल कर सकते हैं। ताहम गैर मुल्की मुसाफरों को वजारत सेहत की वेबसाइट पर
اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا، کیونکہ بورڈنگ سے پہلے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی الیکٹرانک طور پر منظوری لازم ہے، اور الیکٹرانک تصدیق کے لیے QR کوڈ جاری کیا جائے گا۔ کورونا سرٹیفکیٹ کی منظوری کے بعد شلونگ اپلیکیشن اور کویت مسافر پلیٹ فارم میں مکمل رجسٹریشن ہوگی، اور ریاست کویت پہنچنے کی تاریخ سے اگلے ایک ہفتے تک گھر کا قرنطین لازم ہوگا۔ ریاست کویت میں منظور شدہ ویکسین اپلیکیشن میں سبز رنگ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے درکار خوراکوں کی تعداد درج ذیل ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے امیون سٹیٹس کرنا ہے تو کون کون سی ویکسینیشن آپ کو لگی ہونی چاہیے؟ فائزر، آسٹرازینیکا، موڈرونا، یہ 3 ہیں، ان کی 2 خوراکیں ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن کی 1 خوراک۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کے لیے ضروری ہے، آپ نے امیون کروانا ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ زمرے جو ادارہ جاتی قرنطین سے مستثنیٰ ہے، جن کو قرنطین کی ضرورت نہیں ہے۔ سفارتی مشن اور منظور شدہ سفارتکار اور ان کے فرسٹ ڈگری رشتہ دار، شوہر، بیوی، بچے، خواہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی طور پر، اور ان کے ہمراہ گھریلو ملازمین، بشرطیکہ کہ ان کے شناختی کارڈ پیش کیے جائیں۔ کویتی مریض جن کا علاج بیرون ملک ہوا، بشرط یہ کہ بیرون ملک صحت کے دفتر سے علاج ہونے کا سرٹیفکیٹ ثبوت کے طور پر جاری کیا گیا ہو اور ان کے پاس موجود ہو۔ سرکاری اور نجی عملہ اور ان کے فرسٹ ڈگری رشتہ دار، شوہر، بیوی یا بچے، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اور ان کے ساتھ گھریلو ملازمین شناختی کارڈ ثبوت کے طور پر فراہم کرنا ضروری ہے۔ نابالغ بچے جنہوں نے بغیر کسی بالغ کے سفر کیا ہو۔ آگے جو اہم نیوز ہے وہ یہ ہے، یاد رہے کہ 26 جولائی 2021 کو کویت وزراء کونسل کے فیصلے کے مطابق 1 اگست سے صرف 2 ممالک مراکش اور مالدیو کے لیے براہ راست پروازیں بحال کی گئی ہیں۔ پاکستان کا تو ذکر ہی نہیں آیا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابھی تک یہ ہے ممالک جن کو 1 اگست سے داخلے کی اجازت دی گئی ہے، مراکش اور مالدیو ہے۔ دوسری جانب دیگر ممالک کی پروازوں کے بارے میں فی الحال واضح طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام ممالک کے غیر ملکیوں کو کویت میں داخلے کی اجازت ہے۔ تاہم اس بات کا خلاصہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ مندرجہ بالا سرکولر کسی بھی پچھلے سرکولر کے تضاد کو خارج کر دے گا۔ اس سرکولر کو اتوار 1 اگست 2021 کو کویت کے مقامی وقت رات 12:01 پر نافذ کیا جائے گا۔ یہاں پہ 2 کے نام لے لیے گئے تھے 26 جولائی، باقی کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا کہ کون سے اوپن کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا یہی ابھی سوچنے میں سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ باقی بھی اوپن ہوں گے، لیکن تھوڑے دن مزید انتظار کر لیں۔ مزید انفارمیشن جو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ تفصیل جو ہوگی، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا کویت سٹیزنز کے لیے، کویت اقامہ ہولڈرز کے لیے، یہ ساری انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔